Hello mga hinigog mga kalanog. Kumusta na sab kaninyong tanan? Kini na sab inyong igsuon Brother Rex Apa sa ka Evangelist sa Seventh Adventist Church Mission. So niini nga takna sa atong video. Ako mag-ingon happy Sabat mga hinigugmang mga kaigsunan. Mga hinigugmang mga kalanog sa atong mga kahigalaan, mga supporter niining atong YouTube channel Rex Apa Lanog sa gugma sa Dios. Kumusta kanyang tanan? Sa tanan makaigsunan. Diha sa Trinto, ito makaigsunan diha. Brother Edgar, kauban sa imong mga kaubanan sa Mixed Voices. Salamat sa inyong confirmation nga murag nag-apura pod mo kay murag cited na og sa ako pang amigo cited. So dapat lang para nga matun-an dayon nato, matun-an dayon ninyo ang mga awiton. So mo nga salamat sa inyong pag-confirm tungod kay inquire kita kinahanglan nga ato gyud pud nga gahinan og mga financial tungod kay ingon ang 10:19 sa Ecclesiastes ang salapi tubag sa daghang panginahanglan. So di man gyud matubag tanan sa salapi pero daghan gyud siya matubag mga kalanog samtang ni ata ni ining kalibutan na karon. Ana kinahanglan gyud ang salapi nga ato nga magamit. Labas tanan kinahanglan gyud ang atong buhi nga Dios nga mao'y mag-una og magiya kanatong tanan sa ato nga matagtikang. Pero muna akong ingon ninyo sa ato nga meeting diha nga dili lang ta maghandom nga maghimo tag singing ministry mo sikat ta kay daghan ng sikat sama sa Exodus kaniadto nga ako gyud silang giingnan nga ako naguna-una mo nga mag-create mo og singing ministry sa inyong bulaton ayon mo paguna-una nga mo sikat kay daghan ng sikat ang ato nga magpagamit ta sa Ginoo pinaagi sa bulaton sa singing ministry because kay ang music mga kalanog sa ni siya ka power. Shout out sa tanan makaigsunan makaiglesiyahan. Ay mo kalimot mag-comment lang di na ako mahisgutan yung mga pangalan isa-isa. Pasalamat ko nga ang ato nga mga subscriber nagaanam-anam amang. Salamat kayo mga kaigsunan. Makaigsunan og sa dili mga kaubanan nga nag-support nining mga ministry. So niining mga video mga kalanog do na lang tay hisgutan din nga importante pud nga butang kalabot sa pagdepensa sa ato nga pagtuo ingon nga Seventh Adventist ingon nga mga katawhan sa Ginoo, no? Nganong mo ingon tag mga katawhan sa Ginoo dili sa litra por litra nga pangalan simbahan kung dili diha sa batasan. Lucas 4:16 sumala sa batasan ni Kristo tuwa sinagoga. Manang gisupak sa mga arsisi, gisupak sa ubang mga pundok nga nagsimba og adlang Domingo tungod kay ang ilang giingon nga nisulod si Kristo sa sinagoga aron lang makiglalis sa mga sabadista kay Domingo ang igpapahulay. Lutaw kay nga mga pangatarungan mga kalanog. So nining atong video natahisgutan gamay mga kaigsunan. 000 diyan po sa USA. Maraming salamat po sa walang sawang support nitong ating munting channel. Rex Apa Lanog sa gugma sa Dios. Sana nasa magandang kalagayan kayo. Happy Sabat sa lahat ng mga kapatid natin diyan sa USA. So diha sa Trinto, Brother John Sapla, salamat kayo sa imong analipay kay ko sa imong mga attitude. While maipit ka, magkalisod ka, magsimiipit, mo sangpit layon ka. Muna nga di po ko magpanuko sa pagtabang tungod kay nga ato magyayungay man Galatia 6:2 magyayungay kita sa pagtuman sa kasuguan ni Kristo. Muna nga daghan mang mga naningkamot paggukod, pagtumba ni natong pagtuo. Ingon pinayegtres 11 nga kopti pag ang imong nabatunan o may makaagaw nini. Kinsa man ning moagaw. Kining mga gustong mo ilog 12-17 sa pinadayag. Ang dragon nasuko, gigukod ang babae ug ang kaliwat subay nagbantay sa kasuguan sa Dios. Una ato ning depensahan ang atong pagtuo aron nga ingon si Pablo 14:16 sa Roma, ayog tuguti nga do na may manamastamas imong gipakamayo. So ning mong video magampot ag magadyot kay maghisgot ag makadyot usab ning atong kamay nga video mga kalanog. Dalay ko nagsilibaw ng mga Dios na ikos kalingitan. Salamat sa mga